بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اقرا لیاقت۔ جی آج ہم لوگ موجود ہیں اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر میں، جہاں پر پہلی دفعہ پاکستان میں انٹرنیشنل ہاؤسنگ ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا جو باقاعدہ افتتاح ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ ہم آپ کو اندر لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے اس ایکسپو میں حصہ لیا ہے، کتنے ممالک جو ہیں وہ اس کنونشن میں، اس ایکسپو میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور مندوبین سے بات بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں، جنہوں نے مختلف قسم کے جو ہیں وہ سرکاری سطح پر کام کیے ہوئے ہیں، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی انہوں نے رینوویٹ کیا ہے، آباد کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پچھلے پروجیکٹس کیا ہیں اور ان کے آگے مستقبل کے کیا پلانز ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں محمود عالم ایس سی ہوں پاک پی ڈبلیو ڈی میں۔ میں تھوڑا سا تعارف کر رہا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا۔ پاک پی ڈبلیو ڈی بر صغیر پاک ہند کا سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ لارڈ ڈلہوزی کے زمانے میں 1854 میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد مختلف جو محکمے اس وقت پاکستان میں ہیں وہ سارے اس کے معرض وجود میں ہے، جس میں ایم ای ایس ہے، ریلوے کا محکمہ ہے، ایریگیشن کا محکمہ ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاک پی ڈبلیو ڈی واحد انجینئرنگ کا ادارہ تھا جس نے مختلف جگہوں پہ ایئرپورٹس، برجز، روڈز اور بلڈنگز کا کام سٹارٹ کیا یہاں پہ۔ اور اسی محکمے نے یہاں پہ مختلف جو ادارے معرض وجود میں آئے پاکستان بننے کے بعد، جس طرح کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا ایئرپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یا مختلف جو پروونشل سیٹ اپس ہیں مختلف محکموں کے، وہ ان سب کا سیٹ اپ پاک پی ڈبلیو ڈی نے کیا تھا۔ اس وقت پاک پی ڈبلیو ڈی پورے ملک میں جو وفاق کے کام ہیں، ڈیولپمنٹ کے، سیب سے ریلیٹڈ ہوں یا پی ایس ڈی پی کے کام ہوں، وہ سارے کام پاک پی ڈبلیو ڈی کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، جن میں پبلک ہیلتھ کے کام بھی ہیں، جن میں روڈز کی کنسٹرکشن کا کام ہے، ہاسپٹلز اور سکولز وغیرہ کا کام ہے، وہ بھی پاک پی ڈبلیو ڈی میں پاک پی ڈبلیو ڈی کروا رہی ہے۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اس کے آفیسز پورے پاکستان میں ہیں، اور یہ ایک منظم ادارہ ہے جس میں پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے بعد بلڈنگ کی مینٹیننس اور اس کے آپریشنز سے ریلیٹڈ سارا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے پورے پاکستان میں۔ اور پاکستان جو پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی انہی جو انتظامی ڈھانچے کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ ہر سال جو پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہے، اور اس سال ایس ڈی جیز اور پی ایس ڈی پی کا بجٹ تقریباً 70 ارب سے اوپر کا ہے۔ سر پچھلی حکومت نے جو ہے اس جو ہے کنسٹرکشن اور جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، ان کو ایک صنعت کا درجہ دے دیا تھا، اور اس میں ٹیکسز میں بھی کووڈ میں بہت زیادہ کمی کی تھی، اور پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل ایکسپو ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں اپنے خیالات دے دیں۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا جو انہوں نے لیا ہے، اور اس سے ملٹی نیشنل کمپنیز یا انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنیز ان کو بھی اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ہمارا جو فنکشن جو 3 دن تک جاری رہے گا، اس میں مختلف ممالک کے سفراء بھی آئے ہیں یہاں پہ، تو اس سے ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے امکانات بھی پیدا ہوں گے، اور یہاں کے انجینئرز کو اور یہاں کے پلانرز کو انٹرنیشنل لیول پہ مختلف جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ یہاں پر فرسٹ انٹرنیشنل جو ہے وہ ہاؤسنگ کی ایکسپو جاری ہے، جس میں مختلف قسم کے مندوبین اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو اس وقت میں ایک اسٹال پر موجود ہوں، اور جہاں پر این سی اے کالج کی کچھ طالبات میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان سے جانتی ہوں کہ ان کا یہ سفر کیسا ہے، انہیں یہاں آ کے کیسا لگ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا بشارت۔ اقرا، کیا کرتی ہیں آپ اور کیا بنایا ہے آپ نے اسپیشلی جو یہاں پہ؟ آئی ایم فرام این سی ایل لیاقت باغ، اور 3rd ایئر آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹ ہیں ہم، اور دیز آل کائنڈ آف ہمارے پروجیکٹس تھے جو کہ ہمارے ایریا اس میں کورس پیٹرن میں شامل ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایکسپو پیویلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ جاپان میں 2025 میں ایکسپو ہو رہی ہے۔
तो सबके ना कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं. लाइक अगर ये बिल्डिंग बनी है तो ये किसी और कॉन्सेप्ट पे बनी है, वो किसी और कॉन्सेप्ट पे बनी है. अगर उसकी बात की जाए तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ के मतलब पाकिस्तान को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है कल्चरली इन जापान, तो ये वो उसके कॉन्सेप्ट पे बनी है. और इसका जो मेन चीज़ है, अगर आप उस साइड से इसका फसाड देखें तो वो ना जाली की पैटर्न्स पे बना हुआ है, जो कि हमारे जैसे नोट करेंसी है उसके ऊपर हमारे ना पैटर्न्स बने हुए हैं डिफरेंट. तो वहाँ से उसका कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है. और ये जो आपको अलग अलग ब्लॉक नज़र आ रहा है काइंड ऑफ मतलब पूरा बंडल, नोट बंडल जो होता है, तो ये उसके कॉन्सेप्ट बना हुआ है. देन ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट था, ये हमारा इसी पेविलियन का प्रोजेक्ट था जो कि सस्टेनेबिलिटी पे बना हुआ है. लाइक उसमें आप ग्रीन, हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने आर्ट को अपनी लाइफ में किस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है. आप अगर सिंपली देखा जाए तो हमारे जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं वो जस्ट प्लेन ब्लॉक कंक्रीट से बन रही होती हैं, बिल्कुल डेड स्पेस, और उसी में इंसान जो है पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देता है, कोई उसको विजन नहीं मिलता फर्दर ना. तो ये वाले हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इसे होता है कि हम उनको इतना सस्टेनेबल बनाएं कि आम आवाम भी अपना पूरा लाइफ जो है ना एक बेहतर तरीके से गुजार सके, ना कि एक रूम में बंद होके. बहुत शुक्रिया इकरा जी. मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. इस्लाम. क्या नाम है आपका? हूर. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. थैंक यू. आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका, और आपने कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट बनाया है? सो हमारा मेन जो मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, और हमारा यहाँ पे मिलके हमने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट वर्क नज़र आएगा, लेकिन हमने काम जो है मिलके किया था. सो यहाँ पे हम मेन जो चीज़ें यहाँ पे हाफ आपको नज़र आएगा कि हमने एक्सपो डिज़ाइन किए हैं, और हाफ आपको सिटीज़ आपको एक्सप्लेन, उस साइड जो है आपको सिटीज़ नज़र आएगी कि हम लोकल मटेरियल कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको एज अ आर्टिस्ट हम लोग कैसे शो कर सकते हैं. और लोकल, अगर हम लोकल मटेरियल को देखें, जैसे अगर आप हिली एरियाज़ पे देख सकते हैं, तो उधर हमारे अभी ट्रीज़ को हम लोग पहले वुड यूज़ करते थे, जिसकी वजह से हमारे डिज़ास्टर ये हो रहा है कि हमें अर्थ ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है और ट्रीज़ की कमी बहुत हो रही है. तो वाई नॉट हम लोग ऐसे कर सकें कि हम लोग न्यू इन्वेंशन एंड ओल्ड इन्वेंशन को कंबाइन कर लें, क्योंकि हम लोग आधा वुड यूज़ करें और आधा हम लोग अपना जो स्टील वगैरह की फाउंडेशन है वो यूज़ करें. जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के स्टॉल पे, तो वहाँ पर हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं. हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर जो एक्सपो में आई हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल का यहाँ पे क्या किरदार है, क्या वो फ्री सर्विसेज फ्राहम कर रहा है या उन्होंने भी अपनी पब्लिसिटी के लिए स्टॉल लगाया हुआ है. जी अस्सलाम वालेकुम. Bismillahirrahmanirrahim. Walaikum assalam. This is Rubina Afzal, Head of Corporate Business, Maroof International Hospital, Islamabad. I have a team of medical professionals with me. Dr. रज़ा जाफ़र हैं हमारे साथ, उसके साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, PCDA हैं हमारे साथ. पूरी हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है. और ये इंटरनेशनल एक्सपो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है यहाँ पे स्टार्ट. और एक्चुअली तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जीबिशन है, लेकिन मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने यहाँ पर फ्री ऑफ सर्विस अपना पूरा स्टाफ लेकर आए हैं. इसके ऊपर हमारी एम्बुलेंस साथ में है कि फुटफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. 4 डेज़ की ये एग्जीबिशन है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, और अगर इस फुटफॉल में कोई इंजरीज़ होती हैं, कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं, तो उसके लिए हमारी वेरी एक्सपर्ट प्रोफेशनल टीम फॉर फ्री सारी सर्विसेज 4 डेज़ प्रोवाइड करेंगे. हम इस तरह के कम्युनिटी से रिलेटेड, जो कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए, ऐसे हम प्रोग्राम्स फॉर फ्री करते हैं, अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं. हमारी यहाँ पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, कि गॉड फॉरबिड्स अगर कोई यहाँ पर कैजुअलिटी सीरियस नेचर की होती है तो हम फिर उनको उन एम्बुलेंसेस के ज़रिए हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं. आई विल पास इट ऑन टू डॉक्टर जाफ़र. ये बताएंगे, आपको अपने बारे में बताएंगे और अब तक इन्होंने जो पेशेंट्स देखे हैं उनके बारे में. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर रज़ा है, and I have an experience of working in critical care department of various hospital. इधर हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास फर्स्ट एड की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर जो भी ये इवेंट हो रहा है विच इज़ अ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इवेंट, तो अगर जो है वो इसमें कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है तो हम इधर फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ दे रही हैं. और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पेशेंट को इवैक्यूएट करना हो टू हॉस्पिटल, तो वी हैव अ लॉट ऑफ वी हैव एम्बुलेंस अवेलेबल एंड वी कैन शिफ्ट हिम.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है। मैं मेडिकल आईपीडी में एज अ आरएन काम कर रहा हूँ। मुझे मारूफ में तकरीबन 4 साल हो गए हैं। नर्सिंग प्रोफेशन है मेरा, ठीक है। वहाँ पे हम प्रोफेशन हमारा नर्सिंग ऐसा है कि हम पेशेंट्स को डील करते हैं, उनको बेहतर, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, ठीक है, उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मैडम। आपका गुड नेम? मेरा नाम फैसल है और मैं मारूफ इंटरनेशनल में एज अ पेशेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, सीनियर पेशेंट कोऑर्डिनेटर। तालम साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंटरनेशनल एक्सपो हो रही है हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आप यहाँ पर एज ए विजिटर आए हैं या कोई आपका अपना भी स्टॉल वगैरह लगा हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ आए, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। और हमारा अपना तो कोई स्टॉल यहाँ पे नहीं है, मगर हम तरनोल से आए हैं जहाँ पे हमारे साथ जो है ये सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं और चाइनीज़ भी वहाँ काफ़ी सारे आते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एक्सपो को जो है वो अटेंड करने आए हैं और इसमें स्टार वाले, मवीडा वाले और इसके अलावा 3-4 जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ है वो यहाँ है, उनके स्टॉल है। तो हम अपने जो हमारे पास को कमर्शियल प्लॉट से तो उसके लिए स्पेशली आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बड़ा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ये लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो स्टॉल्स देख रहे हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोग अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पाकिस्तान पे ट्रस्ट है। इसमें स्पेशली जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं और बड़े काबिल लोग आए हैं और लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमारा मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क है और हम अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे कि इसको इसी तरह कायम दायम रखें। जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर पहली इंटरनेशनल हाउसिंग जो है वो एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जो कि 4 रोज़ जारी रहेगी। आज इस एक्सपो का पहला दिन था, तो मैंने अंदर लोगों से बातचीत भी की और आप लोगों को दिखाया कि मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो ऑनर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो इस बात का सबूत है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।